Mari kita baca di Roma 3 ayat 21 sampai yang ke-26. Let's read from Romans 3 verse 21 to 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, saya sebelum menerangkan apa yang tadi dibaca, saya ingin membawa saudara untuk mengingat apa yang sedang terjadi hari ini di tahun ini. So before I explain what we just read, I want to invite you to think about what is happening in these days. Sekarang mungkin jam 11.30 at 11:30 today, hari Jumat yang sama di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. on a Friday 2,000 years ago in Jerusalem, Tuhan Yesus sedang dipaku. Jesus Christ was nailed to the cross. Jam 12 dia ada di salib. At 12 o'clock he was on the cross. Dan di dalam antara jam 12 sampai 3 ada minimal 7 kata yang ia sampaikan. And between 12 and 3 o'clock there were at least 7 things that he said. Salah satunya adalah kata seperti ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. One of them was forgive them for they do not know what they do. Kata-kata seperti Yohanes, inilah mamamu, Ibu Maria, dan inilah anakmu. He said to John, this is your mother, and to Mary, this is your Dan saya mother. tidak usah katakan seluruhnya, tetapi yang satu yang katakan aku sudah selesai, atau kata sudah selesai. And I won't go through all of them, but one of the things that he says was, it is finished. Misi penebusannya His sudah mission, selesai, his mission to save was finished. sudah digenapi, He had finished it all. dan sudah di-approve oleh sorga And it was approved by heaven bahwa ia mati that he died jam 3 itu. at 3 o'clock. Dan antara jam 3 sampai jam 6 And between, ya, karena jam 6 itu mulai hari Sabat. Jadi sebelumnya mereka harus secepatnya menguburkan Tuhan Yesus di kuburan Yusuf Arimatea. so at 6 p.m. that was the start of the Sabbath, so they needed to quickly take him down from the cross and bury him. Dan firman Tuhan katakan bahwa ia ada di kuburan, ia mati. And the word of God says that he was in the grave, he was dead. Yang menjadi saksi And there were witnesses, adalah murid-muridnya, his disciples. ada serdadu yang menusuk, There was the Roman soldier who pierced Pierced his side. yang keluar itu adalah darah dan air, itu tanda sudah meninggal. Blood and water poured out from his side, and that shows that he was dead. Dan bukan itu saja, ia
banyak orang yang melihat dia mati. And many people saw him die. Tetapi karena deceitful of the heart of the people, Tapi karena hati yang tertipu, mereka merubah. they changed. Pada waktu itu para imam, orang Farisi, orang Saduki, mahkamah agama, tua-tua Israel katakan dia mati, tetapi dia tidak bangkit. So the Pharisees, the leaders, the priests at the time turned it around and they said, yes, he died, but he did not rise again. Padahal sumber Judaism, sumber agama Yahudi itu juga sumbernya dari satu Abraham. But if you understand the source of the Jewish religion, it's also from Abraham. Karena politiknya mereka, Because of the politics of the people there, self-interest mereka, because of their self-interest, mereka menyangkal they denied bahwa dia bangkit. that Jesus rose from the dead. Tapi dia bangkit, dia mati dan bangkit. But in reality, he died and he rose again. Tapi sesudah 600 tahun kemudian muncul dari Mekah dan Medina, But 600 years later, appeared in Mecca and Medina. kelihatannya percaya, It seems like they believed, tetapi semua adalah deceitful, but it was all deceit, penipuan. lies. Karena dia berkata bahwa Yesus itu anak Allah. Wah, dia tidak bilang anak Allah, Nabi, jadi Tuhan Bapa sayang sehingga waktu disalib itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. And they said that Jesus wasn't Lord, he was a prophet, but because God loved him, it wasn't him that went to the cross, it was Simon. Berarti That means, Tuhan Yesus tidak mati, berarti Tuhan Yesus tidak bangkit, bukan? according to them, if Jesus didn't die, there's no way that he rise. Akhir-akhir ini, And in recent times, jikalau saudara tekan itu YouTube atau apa saja, banyak sekali teaching yang bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. and if you watch YouTube these days, you will see lots of teaching that go against what the Bible speaks. Siapa yang lebih kita bisa percaya? Who can Apakah yang we believe? 600 tahun kemudian atau yang benci Yesus? People from 600 years after his death, or for people who hate him? Yang kita percaya adalah murid-muridnya, The people who we can believe are the yang melihat disciples dia mati. who saw with their own eyes that Jesus died. Ada wanita-wanita yang melihat dia dikuburkan di kubur Yusuf Arimatea. There were women who witnessed that he was buried in the burial, the grave of Joseph of Arimathea. Yang bersaksi bahwa ia bangkit. And they also were witnesses that he rose again from the dead. Semua nabi, semua guru ada kuburannya. All teachers, all prophets have graves. Tapi hanya ada satu But there is only one yang tidak ada jenazahnya di kubur itu. who is no longer inside that. Karena dia grave. sudah bangkit, Because he had risen, dia sudah hidup selama-lamanya. he is alive forevermore. Puji Tuhan. Praise the Lord. Karena firman Tuhan katakan, Because God's word says, kalau ia tidak mati, if he did not die, maka dosa kita tidak terampuni. our sins would not be forgiven. Kalau dia tidak hidup, If he does not live, maka sia-sialah iman kita. then our faith is useless. Karena dia hidup, maka kita pun akan hidup. But because he lives, we will also live. Dalam minggu ini ada 2 anggota gereja di sini. In this week, 2 of our members of our congregation, Yang satu berumur 76. One Mulai was- kita berdiri gereja eklesia, dia sudah mendukung. one was Istrinya 76. bernama Ibu Christina, yang kenal namanya Jimmy Lomenta.
So he was 76 years old. His wife is Christina. If you know him, his name is Jimmy. Kemarin sekitar jam 4 kami ditelepon oleh Sarwono yang melayani di sound. And then yesterday around 4 o'clock I was Mertua called by wanita mamanya yang dia kasihi Sarwono, his mother-in-law that he loves, pass away kemarin di rumah sakit di Westmead. passed away in Westmead. Kita katakan berbahagialah And we said, be joyful, karena orang yang mati dalam Tuhan Yesus because anyone who dies in Christ, itu bukan akhir that's not an ending. dari tubuh jasmani, ya, Yes, it is an end of our physical body, tetapi permulaan dari kehidupan bersama Kristus sampai selama-lamanya. but it is the start of life everlasting together with Christ. Itulah pengharapan kita. And that is our hope. Kalau tanpa itu semua, Without all of that, berapa hebatnya engkau, no matter how good you are, berapa kayanya engkau, no matter how rich you are, tidak ada artinya saat sudah di ambang pintu hidup ini. all of that means nothing when you die. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang meninggal. Kami datang, kami berdua. I often meet with people when we come to people who, families who have lost a loved one, Jarang yang berpikirin harta yang sudah saya kumpul. and very rarely do they think Apa about yang all sudah the riches saya that they've achieved, that they've got, all their achievements. Semuanya itu seakan-akan sia-sia. It all seems like it's Tapi meaningless. satu pertanyaan yang But, selalu ada dalam hati mereka. but one question is always in their hearts. Kemanakah saya pergi sesudah terakhir ini? Where will I go Apakah after the end saya of my life? diterima Tuhan Yesus? Will I be accepted by Jesus? Ataukah saya dilempar ke tempat yang gelap itu? Or will I be thrown into the darkness? Dan Tuhan Yesus katakan itu adalah api neraka. Jesus says that that's the Tidak fire ada of hell. seorang pun yang mau ke sana, bukan? Not one of us wants to go there. Tuhan right? Yesus pun tidak mau. Bapa di sorga pun tidak mau. Jesus, the Father, they don't want that for us. Tetapi karena Ia memberikan kita pilihan, But because He gives us a choice, neraka itu pilihan kita. hell is our own choice. Oleh karena itu hari ini, So today, bukti dari kasih-Nya, the proof of His love, kita baca tadi bahwa pertama ada Taurat, we read that originally there was the Torah, tetapi Taurat itu but the law sudah membenarkan, made right, dan di kitab nabi-nabi pun and in the books of the prophets, bahwa akan ada satu pribadi yang akan menyelamatkan umatnya. Kita sebut dia Mesias kita. it speaks of a person who will bring salvation to His people, the Messiah. Itu adalah kebenaran. And that is the truth. Dan kebenarannya itu harus diterima dengan iman, And the truth must be accepted by faith. bukan perbuatan, It's not about our works, tapi iman yang menyelamatkan kita. but faith that saves us. Iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Faith in Jesus Christ. Nah, hari ini saya ingin sampaikan, bagikan, Today I want to share with you mengapa Yesus harus mati. why did Jesus have to die? Ada jalan lain untuk keselamatan? Isn't there another way to be saved? Apakah ada orang lain yang cukup sempurna untuk menyelamatkan kita? Is there another person who is perfect enough to save us? Di Alkitab katakan tidak ada jalan lain. Ini yang ditentukan oleh Bapa Surgawi. The Bible says there is no other way that has been provided by the Father. Semua kita mengerti bahwa di alam semesta ini ada hukum. We all understand that
in nature, there is the law of nature. Semua yang Tuhan ciptakan itu ada hukum. All that God created, there is laws that govern it. Hukum tanaman, There's laws for hukum plants, binatang, for animals, hukum untuk bumi kita. for our earth. Kalau saudara di laut ada pasang surut, If you look at the ocean, there's itu tides bukan come in and out. terjadi karena terjadi. It's not just, well, it just happens. Tuhan memberikan hukum gravitas. God gave the law of Kalau gravitation. laut ini tanpa pasang surut, Without the tides changing, maka penyakit itu banyak di laut. there would be a lot of sicknesses and diseases in Dan the yang sea. membuat itu semua yang namanya bulan purnama yang tadi malam saudara lihat. And the full moon that you saw last night, Daya tarik dari bulan itu yang menarik air untuk pasang dan surut. it's pull that changes the Dan tides in tanpa and kita out. sadari, itu bulan itu mengelilingi bumi kita dengan kecepatan yang begitu luar biasa. And we don't even realize that the moon orbits around the earth at an amazing speed. Dan bumi dan bulan bersama-sama mengelilingi matahari kita dalam 365 hari 1 tahun. And then the earth together with the moon orbits around the sun within a whole year. Dan bumi, bulan, matahari dan planet yang ada di solar system kita sama-sama berjalan di dalam galaksi kita yang bernama Milky Way. And the earth, the sun, the moon, and all the planets in our solar system all move together around in our galaxy, the Milky Way. Saat kita berdiri ini yang kelihatannya calm dan tenang, tetapi kita sedang berjalan dalam kecepatan 667 kilometer 667.000 kilometer per jam. Saudara tahu? So it looks like we're just standing still, but really we're moving at 667,000 Ada kilometers hukum per yang hour. membuat semuanya tenang. Yet there is a law that makes everything. Kalau kita naik mobil yang kecepatan 100 km per jam aja rambut dia bisa terangkat. If we're moving in our car 100 kilometers an hour, if you open the window, it would really blow back your hair. Dan galaksi kita yang bernama Milky Way ini sedang berputar di alam semesta universe kita ini tidak tahu berapa jumlah kilometer per jam sedang berjalan. But our galaxy is moving really fast, and I don't even know Tapi how saya fast ingin we're going. kasih tahu ada yang memelihara dan memberikan hukum itu semua. But I want to tell you that there is one who maintains us and gives laws. Dan dia juga yang memberikan hukum keadilan tentang dirinya sendiri dan manusia. And he also gives laws of justice for himself and for the Coba humans. bayangkan satu negara tanpa hukum. If you can imagine a country without any laws, Chaos bukan? it would be chaotic, right? Korupsi bukan? It would be all corruption. Semua mau pegang senjata bukan? All would just pick up weapons. Tuhan waktu menciptakan manusia, dia memberikan hukum. But when God created man, he created laws. Dan dia sendiri juga adil. And he is just. Bayangkan Tuhan tidak adil. If you can imagine a God who is not just. Ada yang bilang begitu waktu dia susah. Tuhan tidak adil engkau. Some people say that when they're going through hard times. God, this is not fair. You're not fair. Richard Dawkins, the atheist, bilang tidak ada habis manusia, maka habislah dia di kuburan itu. Richard Dawkins, the atheist, said, once a person dies, then that's the end of them. Tetapi firman Tuhan katakan ada keadilan kekal selama-lamanya. But God's word says that there is justice which is eternal. Dan keadilan itulah yang membuat ia mengutus putranya. And that justice made him send his son. Tadi kita baca karena keadilan. And we read because of his justice. Kita tidak mau mengikuti Tuhan yang tidak adil bukan?
I'm sure you don't want to follow a God who is not fair. Oleh karena itu kebenaran menyatakan And that's why the truth says harus ada there has to be. yang membayar harga saat manusia berdosa. There has to be someone who pays the price when we sin. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang sudah berdosa. God's word said that all have sinned. Tetapi pada mulanya ia belum memberikan Tuhan Yesus pada waktunya. But in the beginning he hadn't given Jesus Christ. Dia sudah memberikan gambar-gambar. Though he had given a picture of this, Sebelum gedung ini dibangun, before this building was built, kemungkinan besar gedung yang model kecil ini sudah dibikin. there was probably a model of this church that was Itu made, namanya prototype a prototype, atau gambaran. or at least a drawing of it. Taurat itu khususnya pada saat orang Israel keluar dari Mesir. The law was given when Israel left Egypt. Dikatakan laburlah atau taruhlah darah di muka pintu rumah orang Israel. And at that time it was mentioned to paint some blood on the Dari doorpost anak domba yang masih tidak bercacat. from a lamb that had no blemish, 1 tahun umurnya. 1-year-old lamb. Dan pada waktu malam And malaikat maut melewatinya. at night the angel of death Dan passed, rumah keluarga orang Israel but for all the Israelites' homes, tidak mati anak sulungnya. no first child Tetapi died. orang Mesir mulai dari Raja Firaun sampai budak, anak laki-lakinya mati. But all the Egyptians, from the Pharaoh right down to all the slaves, the first Itu child sesungguhnya died in the household. gambar tentang ada satu domba yang menyelamatkan keluarga itu. But that is a picture of a lamb that saves the family, Dan gambar itu adalah Yesus Kristus. and that picture is of Jesus Christ. Waktu mereka di padang gurun, When they were in the wilderness, Tuhan menyuruh untuk mereka menyembelih. God told them to sacrifice. Pada waktu mereka berbuat dosa, When they sinned, mereka membawa ke kemah suci. they brought to the holy tent. Binatang dibawa. They brought animals, Dan orang yang berdosa yang membawanya menaruh tangan di atas binatang itu. and the person who had sinned would place their hand on that animal. Dan imam menyembelih binatang itu. The priest would slaughter that animal, Maka orang yang berdosa itu and therefore the person who sinned dideklar sudah diampuni. was declared forgiven. Sudah dideklar bahwa dia sudah orang yang dapat diterima oleh Bapa di surga. They were declared as someone who could be accepted by the Father Dan in heaven. sama juga terjadi pada waktu Salomo membangun bait suci yang begitu megah. And the same thing happened when Solomon built the temple. Semuanya itu adalah gambaran. That's all a picture. Dan di dalam Yesaya 53 katakan Isaiah 53 says, bahwa oleh karena dosa dan pemberontakan kita, because of our sin and rebellion, ia mati he died. dan ia yang membayar harga untuk kita. And he paid the price for us. Mengapa Yesus? Why Jesus? Karena di sorga ada Bapa dan malaikat. In heaven, there's the Father and there's angels. Bapa tidak bisa mati God the Father can't die karena dia roh adanya. because he's a spirit. Malaikat-malaikat tidak cukup mampu untuk melakukan kematian ini. Angels were not good enough to Untuk melengkapi experience this death, dan bayar harganya. to pay for this price. Tuntutan harus digenapi oleh Bapa. The demand
had to be fulfilled by the Father karena ia adil. because he is just. Saudara-saudara yang dikasihi, Brothers and sisters in dan Christ. firman Tuhan katakan mata Tuhan melihat ke muka bumi. God's word says that his eyes look across the earth. Tidak ada yang layak untuk satu kali mati untuk semua orang sepanjang sejarah sampai selama-lamanya. And there was no one throughout history who could die and pay the price for the rest of humanity. Firman yang bersama-sama dengan Allah itu, The word that was with God, yang adalah Tuhan sendiri juga. that is God himself as well. Oleh kuasa Roh Kudus, By the power of the Holy Spirit, lahirlah fully man, fully God. he was born fully man, fully God. Dan dia hanya satu, And there was only one. namanya Yesus. It's Jesus. Masih ada yang ragu di sini? Are there any of you who still doubt? Kalau keraguan menunjukkan karena kurang pengenalan. Doubt shows that you don't know. Yesus tidak berdosa, firman declare. The Bible declares that Jesus had no sin. Sampai Pilatus yang menjadi gubernur itu Even Pilate, the governor at the time, dikatakan ia tidak diketemukan bersalah. he said that he could find no fault. Tetapi kebencian orang-orang Yahudi, But the hatred of the Jews at the time, para pemimpin agama the leaders of the religious yang leaders at the time, menyalibkan Tuhan Yesus. they crucified Jesus. Mereka berseru di depan rumahnya Pilatus, They cried out in front of Pilate's house, salibkan dia, salibkan dia. crucify him, crucify him. Apakah ini hanya satu kebetulan? Was this just coincidental? Karena hampir setiap minggu orang Yahudi atau siapapun yang melawan kerajaan Romawi disalibkan. Because nearly every week, people who opposed the Roman government were crucified. Dan yang luar biasanya, And what is so amazing, kematian, pembunuhan secara penyaliban itu baru terjadi pada zaman kerajaan Romawi. killing by crucifixion only started happening in the Roman Empire. Sebelumnya mungkin dipancung, lawan politik. Before that, they maybe cut off the heads. Zaman sekarang ada di Amerika masih kasih gas atau listrik. Nowadays, it could be electrocution or it could be Ada by macam-macam poison. pembunuhan. There's many ways of killing. Tetapi penyaliban itu adalah kematian yang paling mengerikan. But crucifixion is the most disgusting death, Dan yang paling menakutkan. the most fearful one. Karena ada orang bisa tergantung berhari-hari tetapi tidak mati. Because some people would be on the cross for days without dying. Tuhan tahu tepat kapan dia harus datang. God knew the correct timing for him to Dia come. mengutus putranya menjadi Son of God. He sent his son, Tetapi ia juga Son of Man. but he was also a son of man. Karena hanya dia yang layak. Because only he was worthy. Dia tidak berdosa. He was not sinful. Dari darahnya From his blood, dikatakan seluruh orang yang percaya, semua orang yang mau percaya, it says that all who will believe memperoleh apa tadi kita baca, pengampunan dosa. we read they will receive forgiveness of sin. Siapa di sini yang berani berkata tidak pernah berdosa? Who of us here can say that we never sinned? Pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, The teaching that Jesus gave, barang siapa yang membenci saudaranya, whoever hates his brother, dia sudah membunuh saudara. it's as if he has murdered them. Adakah kita pernah membenci seseorang? Have we ever hated someone? Apalagi yang pernah menyakiti kita? Especially people who hurt us, Apalagi yang
memfitnah kita, people who accused us falsely, pasti kita semua ingin membalasnya. our normal reaction Atau would be we want setidak-tidak to membela respond diri kita. and at least defend ourselves or Tapi hit back Tuhan at them. Yesus, But Jesus Christ, Dia mengampuni semuanya. He forgives all. Adakah kita rindu menjadi seperti Tuhan kita? Do we have that desire to be like our Lord? Ada orang yang menyakiti kita, When there's people who hurt us, Dia datang untuk mengampuni kita. He comes Padahal kita berdosa. to forgive us when we are sinners. Inilah yang disebut Tuhan yang sempurna itu datang untuk kita. This is what the Bible says, the perfect Dan Lord came for Firman us. Tuhan katakan bukan saja dibenarkan. And it's not just that we are made righteous. Kalau kita ada di satu pengadilan If we were in a court dan itu membuat kita takut atau khawatir atau biayanya banyak, and that might give us fear or worry and it might cost us a lot of money, kalau hakim memalu mejanya katakan engkau tidak bersalah, if a judge then says you are not guilty, berapa sukacitanya kita, bukan? how joyful we would be, right? Ada kemungkinan teman-teman diajak untuk ngafedul. There might be that we have a celebration with our friends, Bukankah begitu? right? Saudara harus tahu, You need to know di mata Tuhan, that in the eyes of God, seperti yang tadi dikatakan, semua orang as God said, sudah berdosa, all have sinned, sudah kehilangan kemuliaan. all have fallen short of the glory of God. Tetapi kasih karunia-Nya But the grace of God dan mercy-Nya and His mercy and His love dan kasihnya dan kebaikan-Nya, and His goodness, Dia yang bayar harganya. He pays the price. Saya waktu kena penalti kamera I got caught by a dari speed camera. RTA bilang $704. RTA said $704. Saya jengkel sekali. I was so annoyed Rasanya mau nuduh pemerintah mata duitan. and I wanted to accuse the government of just, wanting money. Ya, sesudah itu saya sadar But then I realized mereka harus melakukan hukum itu. they need to carry out the law. Kamera yang mau satu waktu saya tempel sticky tape di situ, The camera that I felt like placing sticky saya tape over, bilang dia hanya menjalankan hukumnya, I bukan then- dia yang salah. I said, it's not its fault, it is just carrying Saudara-saudara out yang the law. dikasihi, Brothers and sisters, hari ini today, kalau kita masih hidup di dalam perasaan orang berdosa padahal kita sudah minta ampun kepada Tuhan, if we continue to live in the feeling of guilt, even though we have asked for God's forgiveness, itu sumbernya dari iblis yang selalu menuduh. that's the devil's work to accuse us. Hari ini jikalau kita memiliki iman yang benar-benar kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Today, if we have true faith in what Jesus Christ did for us, di dalam Roma 8 ayat 1 katakan tidak ada lagi condemnation. Romans 8 verse 1 says there is no condemnation. Kita sudah dimerdekakan. We have been liberated. Kita sudah jadi ciptaan yang baru. We have been made a new creation. Kita sudah diterima olehnya. We have been accepted. Kita sudah dikuduskan We oleh have been made holy darahnya yang by kudus. the blood of Jesus. Sehingga kita memiliki perdamaian dengan Bapa di sorga. So that we have peace with God in heaven. Mungkin kita bilang saya tidak pernah bermusuhan dengan Tuhan. Maybe we might say, well, I was never an enemy of God. Tapi firman Tuhan katakan setiap orang yang melakukan dosa, dia menjadikan Tuhan adalah musuh. But the Bible says every person who sins makes God his enemy. Kita hanya bisa berdamai dengan Bapa di sorga We can only have peace with the Father in heaven jika kita menaruh iman kita
if we place our faith, hati kita, our heart, seluruh hidup kita all of our life, hanya Yesus. only in Jesus. Ada orang yang bilang, saya cukup benar Om Sam. Saya tidak pernah berzina. Some people might say, well, I live a pretty good Mungkin life. benar. I never Tapi go around with siapa adultery. tahu di hatimu, But who really knows your heart? benar kan? Oleh karena itu, And that's why kita semua di sini, all of us that are here, saya mendoakan tidak ada satu yang keluar dari ruangan ini I pray that not one of us leaves this room tanpa membereskan without putting right posisimu di hadapan Tuhan. our position before God. Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Who are you before God? Dan firman Tuhan sudah declare God's word declares bahwa engkau orang benar, that you are righteous. dan kita semua And all of us boleh pulang dalam hubungan yang intim dengan Tuhan karena kita sudah didamaikan. can go home with an intimate relationship with God because we have been given peace with Him. Bahkan dikatakan And it even says, kutuk dosa kita pun. the curse of our sins. Oh, mungkin saudara kata itu agak menakutkan ya. Tapi Maybe- saya harus terangkan. Maybe you don't really like that word, curse. Waktu saudara dapat penalti, When you get a penalty, ya itu karena kita melanggar hukum jalan ya. it's because you break the laws of the roads. Pada waktu kita dapat itu invoice-nya, When you get that wonderful itu invoice, sebenarnya kutuk. it's actually like a curse. Bank account kita langsung mengecil. Our bank account then shrinks. Saudara-saudara yang dikasihi, Brothers and sisters, in firman Christ, Tuhan di Galatia ayat 3 Galatia 3 ayat 13 dan 14 katakan Yesus Kristus sudah menjadi sudah terkutuk Galatians 3:13 to 14 says karena that dia Jesus mati became di a salib. curse because He died on a cross. Kenapa? Karena dunia pun menolak dia Why? Because even the dan world rejected sorga Him pun menolak dia. and heaven rejected Him. Tapi dia But He membayar kutuk kita. paid for our curse. Kita sekarang ini And now all of us, semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. everything has been paid by Jesus. Yang Tuhan rindukan dalam hidup kita And what God longs for in our lives adalah hidup di dalam Dia. is that we live in Him. Jangan hanya sekedar percaya, Don't only just believe, tapi hidup di dalam Dia. but you need to live in Him. Dan hidup yang memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Have a life that has an intimate relationship with Him. Pintu sorga sudah dibuka. The doors of heaven are Tuhan open Yesus wide. sudah diutus. Jesus was Tuhan sent. Yesus sudah bayar harganya. Jesus has paid the price. Dia sudah mati. He has died, Tetapi Tuhan Yesus bangkit. but Jesus also rose from the dead. Dan dia naik ke sorga. And He ascended into heaven. Dia mengutus Roh Kudus. He sent the Holy Spirit Makin mendekat di dalam kita. to live inside of us. Bagaimana kita terhadap utusan yang begitu mulia yaitu Roh Kudus di dalam kita. How do we treat that amazing Holy Spirit that was sent to live in us? Apakah kita ignore? Do we ignore Him? Semua agama sama. And we say all religions are the Tidak same. ada. Kalau itu tidak ada kebenaran. Karena kebenaran harus ada jalan. In that way there would be no truth because there must be a way. Yesus Kristus Jesus Christ adalah jalan, is the way, kebenaran, the truth, dan hidup. and life. Orang lain bisa argue And other people may argue bahwa orang Kristen itu eksklusif. that Christianity, people are exclusive. Tidak apa-apa. That's okay. Karena firman kita percayai. Because we believe in the Word of God.
Saudara-saudara yang dikasihi, My brothers and sisters, saya tidak panjangkan lagi. I'm not going to Saya prolong, rindu berdoa untuk semua saudara but I really long to pray for dan all of untuk you diri saya and sendiri. for myself as well. Firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepadanya ditebus dan diselamatkan. God's word says the people who believe in Him are Ditebus dari saved. hukum dosa itu sendiri. They were saved from the Dari law of death, masa dosa itu. from the power of Dari death, tipu muslihat iblis. from the schemes of the devil, Dan menjadi percaya adalah kerinduan dari Tuhan. and us becoming believers is God's Biarlah desire. firman Tuhan yang disampaikan hari ini Let what we have heard today jangan berlalu dari sini keluar di sini. not just go into one ear and leave the other, Tetapi ini lebih penting dari semua. because this is more important than anything. Karena apa yang dicapai di dunia ini Because what we achieve in the world tidak sebanding dengan apa yang sudah tersedia di sorga. is nowhere near what is available for us in heaven. Bukan saja di sorga, Not just in heaven, tapi setiap hari kita but every day berjalan bersama yang menyertai kita. we can walk with the one who is with us. Berjalan di dalam damai, Walk in the berjalan peace. dalam sukacita, Walk in joy. jalan dalam pengharapan, Walk in jalan di hope. dalam kasih. Walk in love. Tidak ada yang lebih indah dari itu. There's nothing more Karena beautiful mungkin than satu that. orang punya banyak uang, Because maybe tetapi yang menguasai dia adalah fear. people have a lot of money, but they Kalau live in kita fear just khawatir. or worry. Ya, tidak perlu itu lagi. You don't need Karena to have Yesus that sudah anymore. menang. Because Jesus has won. Dia sudah mati dan bangkit. He died, but He rose again. Inilah pengharapan kita. This is our hope. Siapa yang hari ini, Who today, sebelum saya berdoa ingin katakan, before I pray, wants to say, terima kasih Tuhan Yesus, thank you, Lord Jesus, karena Engkau mati, because you died, you bayar harganya, you paid the price, saya dibenarkan, I was made righteous, saya pulih dengan Bapa, I was restored Saya to the diterima. Father, I was accepted, saya hidup kekal. I have eternal life. Katakan terima kasih. Siapa yang mau angkat tangan itu? Who Semua kita will angkat lift their tangan. hand and say, thank Semua you, kita Jesus. angkat tangan. Mari saat ini yang sudah angkat tangan kita berdoa. And let's pray. Bapa Sorgawi, Father in heaven, terima kasih untuk Tuhan Yesus diutus. thank you that you sent Jesus Christ, Karena tanpa Dia, because without Him, kami tersesat di muka bumi ini. we are lost on this earth. Kami ditipu di muka bumi ini. We are deceived, Tapi karena Engkau but because of you, mengutus Tuhan Yesus because you sent the Lord Jesus dan mengutus Roh Kudus, and sent your Holy Spirit, membuat kami dapat mengerti you enable us to understand dan membuat kami dapat hati yang lunak and give us a soft heart untuk menerima. to accept you. Janganlah kesombongan Let not pride dan yang lain-lain memisahkan kami. or anything else separate us. Tapi hari ini But today kami berserah, we surrender. kami percaya We believe bahwa Tuhan Yesus that the Lord Jesus adalah juru selamatku, is my Savior, adalah penebusku. my Redeemer. Dalam namanya In His name kita berdoa. we pray. Amin. Amen.